next position. Number 7, shot. Number 7. Challenge the presence of our ABS mga supervisor, Mr. Shodi Herona, and the vice of SDS. Isang linggo po lang sa amin, kami ay Number 6, shot. Number 9. Sinasakay number 6, pero nakuha. Number 1 pa rin. Sinasakay number 9. Number 9. No, tinangay number 5. Number 5. Number 5. Magkano ang nakasahan. Pinasa sa pinang. Nakuha ni number 8. Kasi sinasakay number 3. Number 3. Number 3. No go. Number 2. No go. Sinasakay number 3. Pinasa namin ang direct sentence namin. Execution and number 6. Pinilan number 9, para wala na. Narinig ni number 5. Inabot na. Nakuha na number 3. Number 3, wala sa. Oy! Pumasok pa. Addressor pa. Sorry. Number 6. Number 2. Pinilan na si number 5, pero wala. Ringon kay number 19. Pinasa kay 22. Pinasa kay 3. Pinimoves. No good. Ringon kay number 3. Number 3. Pinasa kay 7. Sumaksa. No good. Please stay. Wala. Hey! Tumila pa. Number 3.